Hello beautiful people, welcome back to my another video. Moi ajidu pishi phujur bra ulai jase kile kole itu brother ke lo korbo karne kile kole tai moi lo jabu ko ta acha to koi hole pitala friend khan bra moi khan je chhari kena jabo indika koile na tai chhari kena jabo na pare itu karne moi tai ke lo bole ase aro moi manu apni khan je ko bole mon ase ki अपनी खान कुन बात को थाकसे अपनी सब्सक्राइबर लोगो कारणे कुराला से एक दिन कुराला से हुसा सबले भी न होय हुसा ताई के मरम कुरा भी न होय व्यू कारणे कुरिशिना सब्सक्राइबर कारणे कुरिशिने का पिसी होती थाकसे अपनी खान प्रा साई के ना खुशी पाबरा आमी के सब्सक्राइबर पिसी उठाई दिसे भापना देबी ना थाका लका अपनी खान प्रा मोके पिसी हेल्प कुरसे Thank you so much. आमी तो अपनी खान के ना जाने आमी अपनी खान के इको दिबोले नाय होले भी अपनी खान ब्रा इने का मोके मोरम कुरके ना मोके साई के ना मोरम कुरके ना मोला सब्सक्राइबर पिसी उठाई दिया कारणे अपनी खान के पिसी थैंक्स दिया से आरो इटु ब्रदर के तो मोय तो सब्सक्राइबर लोबो कारणे व्यू लोबो कारणे होय अपनी खान ब्रा पिसी हेल्प कुरसे मोय क्वानिसना ना पिसी हेल्प कुरसे आमिला भावना दे ना थका लका सपना भी ना पाला पिसे हेल्प कुरसे होले भी मोय तो एक दिन कुरा भी नहोय एतु सब्सक्राइबर लोबोले कुरा भी नहोय दे होले भी मोय तो एतु ब्रदर आरो मोय ला बस्ती एतु ब्रदर ला बस्ती तो उसुर दे आसे आमी खान तो उसुर मानु आसे दे एतु इने इकी बस्ती निसिना आसे मो खान तो नाम प्राय एतु ला बस्ती क्वा निसिना आसे मो खान तो इकी बस्ती निसिना आसे बस्ती उसुर दे आसे एतु कारणे मोयला भावना तो एतु तो मोय निजोर बस्ती मान निसिना आसे बस्ती उसुर दे मानु आसे एतु प्रा मोय बिसारबो कोइ केने बिसारा ला आसे दे आरो आमी पिसी हेपन कुरिकेन आसे मोय 2021 ते डिसेम्बर डेट 22 ते मोय मो खाना गोर जुलिसे दे इटु टाइम दे मोय इटु खान तो कोबोले भी मन नाय किले मो खान दुखिया मानु आसे तो ना दुखिया मानु खान तो भाल कथा कोइले भी मानु खुशी ना पा हो जाए ना अपनी खान भी जाने आसे इटु गोर जुला दाम ते आमी एक ता स्पून तक भी उलाबो पारा नाय दे आमी एक ता स्पून भी उलाबो पारा नाय गाउते की लकासे तू ही लकाके न उलाई जाइसे तो इको उलाबो पारा नाय इनिका दुख कुरिकेना थाकिले भी आमी खान कोन भी आही केना आमी खान के विजिट कुरा नाय दे आमी खान के कोन भी आही केना किनेका होसे इतु दिबो सा नाय किले आमी खान मानु खान तो खोलामी खान के बिश मोरम करे खोलामी खान के तो आमी खान ला सुकुपरा भी दिखी केना पैसा भी पिसा निकेने दिसे की लागे सब दिसे आमी खान तो एक ता स्पून भी कोन ब्रा भी आनी केना मो खान के हेल्प कुरा नाय दे इतु ब्रा मोयला भावना ब्रा तुख्या मानु तो थुन मानु ब्रा किता भी न बिसारे तो तुख्या मानु बिसारे दे इतु कारणे कुरा लासे मोरम ब्रा मोय एक दिन कुरा से इनका तो नकोय दिबि ना दे मोरम ब्रा आरो अपनी खान मोय के मोरम कुरकेना सपोर्ट कुरा निसिना निका सपोर्ट करबे आरो आमी अपनी खान जे कोबोले मन थाका तो इतु ब्रदर कारणे ब्रेक कर दिबि ना ताई ओलप फट पाउरे जाय इतु कारणे ताई के मोय तो इता तो घर जाबोले मन आसे हो नहले मोय तो इता तो डांगर होसे मेजर होसे घर बिसार बोलेला टाइम होसे इनका ताइला दिमाग ते थाकी बोले दिबि इनका कोइ केना अपनी खान ही ब्रेक दे सपोर्ट करबि ना आमी ताई के की होले भी मोय प्रॉमिस करसे तो ना मोय अपनी खान ला उसोटे प्रॉमिस करसे आरो ईश्वर ला उसोटे भी प्रॉमिस करसे तो इतु प्रा मोय की होले भी ताई के मानु बनाबोले कोशिश करबो इतु कारणे अपनी खान खाली ब्रेक दे ही मोटब करबि आरो आमी घर जुली केना थाका तामते मोय आमी तो सांगदम कम्युनिटी पर आसे होले भी मोय तो इता तो सेमा ला खोटे शादी करसे सेमाई हो जासे छो तो क्वा निसिना मोय ब्रदर जे लोग करसे तो ताई प्रा क्वा तो अपनी खान कोइ थाकसे इतु की भी कोइ थाकसे होले भी इतु खान तो नकोय जाबो होले भी अपनी खान निजोर ब्रा की लिखिसे तु खान जाने तो ना आरो दिखा मानु खान तो सब भी दिखासे किनेका की लिखासे इतु कारणे मोय भी अपनी खान जे भी बिसे शरम लागि आसे मोय तो भाल काम करबो क्वा केना करसे होले भी सब मानु इकी नहोय तो ना इतु आंगुली पास्ता तो इकी नहोय तो इतु निसिना मानना भी भावना अलग थाके तो ना इतु पुरा ब्रदर ब्रा कोसे ताई तो इकु नहोय ताई तो ताला छोकरी आरो ताला जामाई ब्रा ताई के कथा कुरासे कोसे इतु कारणे ब्रदर ला कथा हुनिबो दे होले भी अपनी खान ब्रा
তুই তো ব্রাদার এসে তো লাভ দুর্যাপন করে দিছে নাকি এনেকা বি কৈ থাকছে না মই তো ইটা বি খোলা আছে ওয়েলকাম আছে তাইকে লৈ যাবলে হলে বি তাই পৰা কি কব একবাৰ তাইলা কথা শুনিব দেই আৰু মই ক'বলৈ মন থকাটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল কিবা এটা কথা ক'বলৈ মন আছে হয় আমি খান বি কোৱা নিচিনা এইটো ঠিকে বিয়া ফালে নহয় কিনো আমি খান চব মানুহ মিলি কিনে হয় নাগা মানুহ বিতো বেছি পোৰ খান বি আছে বেগাৰ্ছ খান বি আছে আৰু মাদত লগা মানুহ খান বি আছে তো এনেকা ইনিচিয়েটিভ লৈ কিনে এইটো আমি খান the poor section of the society de মানুহ কিমান আছে কোনকে মদত কৰিব পাৰে অলপ চলপ হ'লে বি মন পৰা হৈছে ক'লে বি তো একজনকে মদত কৰিলে আচলতে এইটো সেইটো ভাল আছে নে কি কৈ মই ভাৱনা কৰা আছে প্লিজ মই কি কথা কৰাৰ কাৰণে আৰু মই কি মৰম কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো চিষ্টাৰকে জ্ঞান পাই দিবি কৈকিনে ট্ৰাই কৰি দিবি কৈকিনে এইটো চাপ্ৰা কৰি আছে আৰু তাইতো মই লগতে কালিতো মই কি লৈ যাব আৰু তাতে কাম চাম তালা ঘৰতে ৰাখিব আৰু মই কি চাব এনেকৈ কৈ থাকিছে তো হ'লে বি মই বি ইয়াতে আহি কিনে তাইৰ লগতে এক্সপ্লেনেশ্যন কৰোঁ কৈ কিনে ইয়াতে বহি থাকিছোঁ হ'লে বি আৰু মই তো চাইড পৰা আহিছোঁ হ'লে বি আকৌ লগ নকৰা হৈ যাইছে কালিতো লগ কৰিব পৰা নাই আজিহে ইয়াতে আহি কিনে আছে তো হ'লে বি মই খালি দুসৰা মানুহ হৈ কিনে মই একটা বাচ্চা আছে তাই আৰু জামাই আছে তাই দুজনটো বেংগলৰতে কল চেণ্টাৰতে বহে তো তাই দুজন বি খ্ৰীষ্টমাছ নিউ ইয়েৰ কাৰণে আহিছে তো মই তাই দুজন বি খবৰ পাই যাইছে খবৰ পাই যাই কিনে তাই দুজনটো একদম মোৰ লগতে তো বাচ্চাটো বাবা এইটো নহয় আমি খানতো কথা পাতি কিনে আহিছে তাতে কল চেণ্টাৰতে হ'লে বি আপুনি লগা তাতে কিবা এটা কাম বিচাৰি কিনে আছে এইটো কাৰণে আপুনিতো কি হ'লে বি এইটো কোনো ৰকম পৰা বি এইটো এনেকুৱা আপুনিকে পঠাই দি নাপাৰিব এইটো কাৰণে তো চিষ্টাৰকে বি খবৰ দিব লাগে হ'লে বি তো কেনেকুৱা খবৰ দিব না লগ কৰি কিনে কথা পাতিছে ক'লেতো ভাল আছে কৈ কিনে তো এনেকুৱা কৈ থাকিছে তো ঠিক আজি মৰ্ণিং তাইকে নকৰিছে আৰু মই বি তাইকে এক্সপ্লেনেশ্যন দি আছে এতিয়া মই লাজামাই মইতো চেমা আছে হ'লে বি মই লাঙা চকৰি আছে তো মাইকী তো চেমা আছে তো তাই দুজনটো কল চেণ্টাৰতে বেংগলৰতে থাকে তো তাই দুজনী খ্ৰীষ্টমাছ নিউ ইয়েৰ লাগাব কিনে আহিছে তো আফটাৰ দিছ খ্ৰীষ্টমাছ নিউ ইয়েৰ মই কি লৈ কিনে তাতে বেংগলৰতে যাই কিনে তাতে কামতে লগাই দিব কৈ কিনে কথা পাতি কিনে আহিছে কৈছে মইতো তাতেহে যাবলৈ আছে কৈ কিনে আপুনি খবৰ দি আছে আৰু বেছি থেংকছ আপুনি খান লগা মৰম আপুনি খান প্ৰেয়াৰ লাগি আছে এইটো কাৰণে আপুনি একো কিবা মানুহ আছে কথা কোৱা টানতেতো কেতিয়াবাতো পাহৰিখিনি বিয়া কথা কৈ কিনে থাকিব পাৰে এইটো যদি কোনোবা লগা মন হাত কৈ কিনে থাকিছে বুলিতো এইটো মাক কৰি দিবি আৰু মই প্ৰমিছ কৰা আছে মইতো দুসৰা কিবা দাৱাই চাবতো নাখায় হ'লে বি এইটো ড্ৰিংকছটো কৰে মই বিতো মোলা বাচ্চা আৰু জামাই লগতেতো যাইছে ক'লেতো তাতেতো কামতে লাগি যাইছে ক'লেতো ড্ৰিংকছ চৰাব লাগিতো তাতে ইজি হ'ব এইটো কাৰণে মই বি এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰা আছে আপুনি খান লগা প্ৰেয়াৰ টাইম মই বি ইয়াত কৰি কিনে মৰম পৰা আপুনি খান ইমান মই কি মৰম কৰি কিনে আহিছে আকৌ মই কি মৰম কৰি কিনে প্ৰাৰ্থনাকে কৰি দিবি ড্ৰিংকছ চৰাব দিবৰ কাৰণে সেইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিব দিবি কৰি দিবি আৰু as soon as possible মই বিতো ভাল মানুহ হৈ কিনে আকৌ মালাগা ফেমিলি that is my wife and children তাকে লগতে reunite খুশি প্ৰাৰ্থনা কৰিব দিব কাৰণে সেইটো প্ৰাৰ্থনাকে কৰি দিব কৈ কিনে মই আপুনি কানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ তো ব্রাদার ব্রা
তাই লা ওপেনিং পিছত মোক খান শ্বেয়াৰ কৰি দিছে তাইতো আহিবলৈতো মন আছে মই লগতে না হ'লেবি তাই লা ছকৰি আৰু ছকৰি লা মতা পৰা কি হ'লেবি ইয়াতে থাকিলে তাইতো ড্ৰিংকছ কৰে না এইটো কাৰণে এইটো ছাৰিবলৈ কাৰণেতো তাইকে লৈ কেনে অলপ দিন কাৰণে বাহিৰলৈ যাবলৈ মন আছে এইটো কাৰণে আৰু বি মোক খান চব মানুহ পৰা কিমানজন চাই আছে চব মানুহ পৰা তাইৰ কাৰণে প্ৰে কৰি দিবি তাইকে জলদিহি মোৰটো ছাৰিবলৈ দিবি কৈ কেনে তাইকে প্ৰে কৰি দিবি আৰু তাইকে এইটো জাগাতে নবহি কেনে ঘৰতে যাবলৈ মন যা লাগা তাইলা মনতে আহিবলৈ দিবি কৈ কেনে এইটো কাৰণে প্ৰে কৰি দিবি আৰু কি হ'লেবি দাদাকে মোৰটো ছাৰিবলৈ দিবলৈ পাৰিবলৈ লগা প্ৰে কৰি দিবি চব মানুহ পৰা আপুনি খান চব পৰা কমেণ্টছ ভাল পিছে আহিছে তাইৰ কাৰণে বেছি থেংক ইউ ছ' মাছ আপুনি খান পৰা এনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু চব মানুহ পৰা তাইৰ কাৰণে প্ৰে কৰি দিবি দে কৈ কিনে আমি লা মেছেজ আপুনি খানকে দি আছে আৰু টাইম পাইছে ক'লে এনেকুৱা লা মৌকা পাইছে ক'লে আৰু ব্ৰাদাৰ মইজন আৰু বি লগ কৰিব এইটো টাইমতে আৰু আপুনি খানকে আমি খান চব মানুহ লগ কৰিব আৰু আপুনি খান পৰা লাষ্ট তাক চাই দিয়াৰ কাৰণে বেছি থেংকছ আৰু বি নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিব দেই বাই বাই